बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब जो कि अमरीका की मुखालफत कर रहे थे ईरान पर हमले के हवाले से, अमरीका ने इन ममालिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। क्या इसके बाद ये ममालिक जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे, ये क्या मामलात होंगे, या फिर ये पीछे हटेंगे या फिर अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे? इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, हालिया ईरान और अमरीका कशीदगी के दौरान एक बड़ी खबर आ रही है कि अमरीका का एक तैयारा तबाह हुआ है। कहाँ पे, किस तरह, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, लेकिन अमरीका किसी भी मुल्क से इसकी जो है वो नहीं चाहता कि कोई मुल्क इस फैसले की मुखालिफत करे। खुद नाज़रीन, अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पे अमरीका के हालिया इक़दामात पर तनकीद भी की जा रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके खिलाफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये शायद इन कार्रवाइयों की वजह से ये अपनी जो सदारती ओहदा है, अपने इस ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो बड़े बड़े इक़दामात उठा रहे हैं, शायद इसकी वजह से ये अपनी टर्म भी पूरी ना कर पाएँ। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि अमरीका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो है वो अपनी तमाम तर लाओ लश्कर के साथ पहुंच चुका है और उसके साथ ही नाज़रीन अमरीका ने उस पूरे एरिया को जो है मुकम्मल तौर पे जाम करके कहा जी कि वहाँ पे हम जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी फ़ौजी मौजूदगी के साथ साथ वहाँ पे गैर मामूली और इश्ताल अंगेज़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और ये उनकी हुकूमत के जो मुशीरान हैं उन्होंने कहा जी कि जो ममालिक आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं लेकिन वो ईरान पर हमले की मुखालिफत कर रहे हैं तो अमरीका उसके खिलाफ एक्शन ले। और नाज़रीन, अब अमरीका ने कहा है कि जो ममालिक ईरान पर हमले की हमारी मुखालिफत करेंगे उनके ऊपर 100% टैरिफ जो है वो आयद किया जाएगा। नाज़रीन, अब इसमें कतर है, पाकिस्तान है और सऊदी अरब है, ये और तुर्की, ये 4 ममालिक हैं। और ओमान ने भी वार्निंग जारी की, उन्होंने भी कहा कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें। और अब जो है वो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीका इन ममालिक के ऊपर 100% टैरिफ जो है वो आयद करेगा। पहले नाज़रीन आपको पता है कि भारत के ऊपर बड़े पैमाने पे तकरीबन 50% जो है वो टैरिफ अमेरिका ने आयद कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 19% है। और अब अगर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया जी कि हम 100% टैरिफ जो है उन ममालिक को दबाने के लिए आयद करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसा फैसला होगा जो कि अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं उन्हें शायद वक्ती तौर पर तो ये फैसला करने पे मजबूर कर दे कि वो अपनी खामोशी इख्तियार कर लें, लेकिन अंदर खाते वो अमेरिका को एक ऐसी जंग के अंदर खित्ते में उलझा देंगे कि जिससे निकलने का इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब अगर इन तमाम जैसे मशरक़ वस्ता है तो इसमें सऊदी अरब का काफ़ी ज़्यादा असर और सूख है, पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से अब मज़ीद जो है वो ताकत में आ गया। इसी तरह से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें हालिया दिनों के दौरान अमेरिका ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा यू टर्न देते हुए भारत से उसको पाकिस्तान की जानिब शिफ्ट किया है। पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब अचानक अगर अमेरिका कहे जी कि हम पाकिस्तान के ऊपर 100% टैरिफ लगा रहे हैं, यानी 119% हो जाएगा टैरिफ अगर इस तरह से किया जाता है, 19% ऑलरेडी है, तो क्या होगा? तो नाज़रीन, इसका जवाब जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत वाला मुल्क जो है इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का इसके बाद डिसीजन क्या होगा। ये हतमी तौर पे ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो कैबिनेट के अंदर जो इनकी सिक्योरिटी कैबिनेट है उसके अंदर डिस्कस की गई हैं कि इन 3-4 ममालिक को जो इस्लामिक ब्लॉक ही है जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो उसके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाए और अमरीकी सदर उसके ऊपर टैरिफ आयद करें। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्या इसके बाद खित्ते के अंदर अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेगा? तो क्या मशरक़ वस्ता के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अपना फ़ौजी अड्डा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगा?
تو ناظرین یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، اور آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ اور قطر نے یہ اندیہ دے رکھا ہے، اس نے سعودی عرب نے اور قطر نے یہ اندیہ دے رکھا ہے کہ اگر امریکہ اس چیز سے باز نہیں آتا اور ہمارے فوجی اڈوں کو استعمال کرتا ہے تو ہم مستقبل قریب میں اپنے فوجی اڈے امریکہ سے خالی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دھچکا امریکہ کے لیے اس خاص طور پہ اس حوالے سے ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر وہ اپنے اتحادیوں کو کھو دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے کہ امریکہ کا ایک طیارہ جو ہے وہ ان کی جو ریاست ہے مین، وہاں پر اچانک یہ 8 مسافروں کو لے کر اڑنے والا چھوٹا طیارہ تھا جو کہ ٹیک آف کرنے کے دوران ہی تباہی سے دوچار ہوا ہے، مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے یہ طیارہ، اور اس میں موجود 8 جو اہم ترین شخصیات ہیں، شخصیات کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ وہ کون ہے اور ان کی حالت کیسی ہے، لیکن تشویشناک، جب پورا طیارہ تباہ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن بتایا ابھی نہیں جا رہا، ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا یہ اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ کون سی تھیں جو کہ اس طیارہ حادثے کے دوران ماری گئی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ امریکہ کے اندر تقریباً 11 ریاستیں اس وقت وہ ہیں جہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے، یہ جو طوفان ہے اس کی وجہ سے نہیں بلکہ مظاہرے بہت بڑے لیول کے اوپر پھوٹ چکے ہیں اس وقت امریکی حکومت کے خلاف۔ جو انہوں نے آئس نام کی اپنی جو ایک امیگرنٹس جو ہیں ان کے خلاف جو فورس بنائی ہے، وہ لوگوں کو جس طرح سے مار رہے ہیں، تو اس کے بعد وہاں پہ بہت بڑے لیول پہ خاص طور پہ منیسوٹا ریاست میں منیاپولس کے اندر حالات کافی زیادہ خراب ہیں، مین کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر ریاستوں تک، یہ واشنگٹن تک معاملہ پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو حالات کافی زیادہ ان کے خراب چل رہے ہیں، صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی مکمل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو ان کے دوست ممالک، ابھی ناظرین چند دن پہلے جو فورن پالیسی میگزین ہے اس نے بھی، اور اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ میگزین نے پاکستان کے بارے میں لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا قابل اعتماد اور اچھا دوست ملک ہے امریکہ کا۔ تو امریکہ ایسے ملک کو استعمال کر سکتا ہے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے اور پاکستان اسے منع کر رہا ہے تو امریکہ کے لیے ڈیفینیٹلی اچھے ریزلٹس وہاں پہ نہیں نکلیں گے، کچھ بہتر صورتحال امریکہ کے لیے نہیں ہوگی، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ اپنے جو دوست ہیں اور اتحادی ممالک ہیں ان کی بات کو مانے۔ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ غزہ پیس جو معاہدہ ہے اس کے تحت ان ممالک کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے جی میں ٹیرف عائد کروں گا، تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ نہیں چل سکتی جس طرح سے ان کا دل ہے۔ اب آ جا کے یہی چیزیں رہ جاتی کہ آپ دباؤ میں لائیں، جب آپ دباؤ میں لائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ تمام ممالک کو متحد کرنے کے لیے ایک اور بہترین موقع ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔